미야 허라 안 뜨랑고 뜨랑을 이거 가서 갈배 하면서 빈 차가 아수리 안 먹었다면서 그때 안 아버 하면서 비시나 뜨랑을 안 빼는 쿨로 봐요 하면서 안 쓰냐니 탕을 여고 방 아양 컴퓨터로 뭐 탕을 제리고 들어가는 아이좀 가 어머 살 뺀집을 너었던 데버마 하 디프라 퍼블릭 스쿨 어머니 실시간 거다 뭐 해라 가요 와서 하프나 아스 가야 하프는 와서 좀 투나 들랑고 하루부터 방나 먹으러 브라이 33잖아 아기라고 뭐 이거 클라이자 클라이자야 가이브나 그 시미가 그거 시미가 바고 머덤 주말에 그거 뭐라 안고 농자야 뭐 언제 가면 단게 벤치 벌들 때 먼저 게 가이바 승게 라지에디 바 사나바너 하고 가든 뭐 페이 따모 언딘 차오 땀 살땀 능 언제 게고 네 사과바가 가오시니 사과와 때 아부로 세부보 일본어 뭐 하냐 사과바가 가사위 못던 럭수 오 와샤프로 15 아고스트로 아버님 실시간이라고 시간을 응 샤샤부 클라이브 뭐 타중 클라이 성나 레슨거든요 살 벤치발 누른 땀다 그러마 15 아고스트는 뭐가 그니 때랑거이 승나 버케치니 그 사로 투보치니 아부르치니 마니르 땅고 뭐 기스파노 승께 바이게 타는 바치 라마 그렇게 타는 비양 뭐 타네 비양 뭐 타양 또 앞으로 문 사가 바가 가고 뭐 비니 뭐 프린시플 도 뭐 바이게 안팅 khana 무한 뭐고 승 그 비양 칸 까무네 뭐 문이네 비양 또 가자 문 사가 바가 가고 웹 뭐 아빠 응? 그방만 바르는 거 그방만 버럭 뭐 근데 아기는 앞으로 saya 사부터 발라고 라치고 이치는 시그리고 다 사디라고 다 사디니 가르젠 렁나 하니 샤오 이게 뭐다 뭐 했지 이 안에 차오다 사리 게임 너 하네 엄상 우거 더글람 가나 처음에 신노 그때 탄다 힘들어 근데 안 구중 그냥 탕에 매점로 소사가다 nang lekha pora khanya baga sharo ruphayo ang omting dinang ruphaya dinong kunya ang satung wati masaga ang income khlai rupha chong ang ruthai sengala waje nang anam tei saram tei khai mase nang antam khanya musong nang medical check khaji khanya musong ga nga bo ni medical nga tam purup tongpho nga an bosan yo phone bo koroi ni no sisi camera theba jak bo koroi nang purup runani botike purup runai ase bokor kor sajong ang sajong phayo an poribar ni an poribar bor kep saimi ang sajong phayo alakang an poribar ringba ke behono phaidio jaga nei ang sajong management khaje mano khaimene bo bini sikar go si alaka tamni go siuka angko ang thik ase bonang room ringini haka an sago bonang asur kha angko bonang motom suka kisa tas khake ang bontai kun khlayang ka bo kun kong khaja am ba sak tam khaba po tam khoting kha nga nung ekta principal nga ning usto dinom te khake tam khoting kha normo kisa wan sunga sidi ang tabuk nayo bono bini bo sasti mantung bo ekdom mane bo bini onye bo sikar go situng go sigya bo sudom sim sa tamong khaba ga bo taw oro ustab rum kere bono tab singna bo biang thang tong balang saimia medam no sakaring dine phaya ga tabo ono garjan ang sim sachungya ang ka bono ang kes klar jine nangkan bosanang poriya takla ek bosar hanwe khikla tonai bo nangka ke bo permission ya nang hostel tonya ka tonya nang school phano khari tan phajin panang ta tonlian bosanang talang sinai nangka bo ek bosar hana asuk pon tang ta tonlian bosana tonakang bonang kes pang khlai nai মানে আনি বসা খালাকে তা দ্বিতীয় বসানা বম হাইতা খাইজং বন বিশ্বাস নি উপরে ব বিশ্বাস অগতা খাসিকা বিনি বওয়ান সুগ ব জেসমান সাইচং থং আং তাই বিন কং আং তাই মানিয়া আং বন আনি নগো অসুবিধার বেসুবিধার মানে আং রাং বছর হিসাব রইমাইয়া ওঙ্গা আং বন কিসে কিসা কারো আং বন সার নং রাং থাই সেংলাবে নङाना আম বসনাম তৈ খাই ইহি নङम হাই বলতা ওয়ান সরি গ নং তাম বাগান বসনাম তৈ খাই गा आं ताम जन थांका आं साइमालिया आनि आनो माप खाय तान बागान न माप खाय नों बसा होनैसे दन आं यापर क्लांखा ha nini busas ang ni busani somanang tongkha nom nin sukni somaje nang tan bagen usti nam te khanyani ba okok ang bono saka amsa bokum phang kok saya nang tam khanya musung khaji kes na musung khar dipu gang tam khlanya abo tabu tai garjeno botongo tai masan ka phaye ko
আমকে রেশমিনি গার্জেন আমবাসানি রেশমন গার্জেনকে ফাইজাং নই ko bono bo sungai di bo tam ni sana bin bosa bono tam sa oblang sai bin bosa ka bono u 15 August din no saka po bokhe wan chuk po mane lasimai singsa kok obo mane hane porang thang situng ga lasimai singsa kok mane tam bo ngan bosa dudi no tong thangkai angan bosa ma manan bosa na sungai অভিযোগটা কি পেয়েছেন এবং কি আমাদের কাছে পদক্ষেপ আজকে একটি অভিযোগ আছে যে ত্রিপুরা পাবলিক স্কুল যেটা কলাবাগানে অবস্থিত তার প্রিন্সিপাল তার নাম নরোত্তম দেববর্মা সে ক্লাস 8-এর একটি ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করে এবং গত 14 তারিখেও আরও দুটি ছাত্রীকে ক্লাস 6-এর তাদেরকেও শ্লীলতাহানি করে। এই আমাদের কাছে অভিযোগ, এই অভিযোগকে আমরা স্টেপ অভিযুক্তকে কি অ্যারেস্ট করা হয়েছে? আমরা অ্যারেস্ট করার জন্য চেষ্টা করছি। কি কি দ্বারাই মামলা করা হয়েছে? এতে 354 থাকবে এবং পক্সো একটা থাকবে, জুবিনাল চাই। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওনার কি পোস্ট এবং কি নাম? ওনার নাম নরোত্তম দেববর্মা, ওনাকে স্কুল চালাচ্ছেন আমাদের কাছে খবর। অভিযোগকারী এটা সব তিনজনই নাবালিকা। আমাদের কত বছর হবে তাদের? একজনের বয়স 12 আর দুজনের বয়স 12, একজনের বয়স 15। অভিযোগ পাওয়ার কত ঘন্টার মধ্যে অ্যারেস্ট করার? দেখি না, আমরা তো এখনই কাজে হাত দিচ্ছি, এখনই ওকে অ্যারেস্ট করার জন্য